Kung masama mo guys, tambalan ninyo bibi na saging guys. Kung namo sa umog farm guys, putlo ninyo bibi na saging guys. Tambal dayon. Nakuha na yung saging na bibi guys. Yan guys, so bibi na saging guys. Yan guys. Tambal din diri. So, guys, kung anong pinaka-active guys, atama din nyo guys. Hindi ninyo trapuhan guys. Para maulian na ni guys. Kau rin tambal. Kau rin tambal. Di. Mong samad ba dapit? Samad. Hindi, tambali. Unsa na siya? Tawag nga, kwan? Bibi na saging. Unsa nga saging? Tundan. Kana, muna siya pinaka-epektibo nga, tambal. Tambal, guys. Epektibo na tambal, guys. Comment daw below.